नमस्कार भाई समस्त ओडिशावासी को मोर समस्त को सुप्रभातम। मु गोटे कथा आपण मानू कहवाक चाहे जितेबले जाति धर्म विरोध रे जाउछु, ये ख्रिस्टियान ये हिंदू ये मुसलमान यहीपरि करुछु, ये आरएसएस पार्टी ये बजरंग पार्टी विशेष तो कौ माने ख्रीष्ट धर्म को गुणा करती। मु कहवाक चाहे जेते बेले आमे सीरीयस रे पढ़ुछु सेते बेले आमे तो केबे कहूनु एटा ख्रिस्टियान रो रक्त, एटा हिंदू रो रक्त, एटा सिख रो रक्त, मुसलमान रो रक्त। एटा कहीं चिंता करन भाई, सेतेले पचारुन एटा ख्रिस्टियान रो रक्त मु नेबी नाई। भाई जो माने मध्य वीडियो देखुछंती भलो से देखंतु, कारण मु जहा कहे रक ठक रे कहे। सेते बेले आमे धर्म को देखुनु, मो जीवन केमती बंचिबो सेटा खाली देखुछु। मुझे आरएस पार्टी ख्रिस्टियान चर्च भांगी, ख्रिस्टियान लोक हिंदू चर्च भांगी, मुसलमान लोक सिख को कौन गाली करी। किंतु जेते बेले निजर पुओ निजर बापा किंबा निजर भाई मेडिकल रे पड़ुछंती सेते बेले तो रक्त दिया गला बेलको एटा सेई रक्त मु नेबी नाई कहूना। पृथ्वी रे थाई कि मु हरिजन मु कंध मु पाण मु सौरा, अरे भाई विश्व हिंदू खाली आम कंध पाण सौरा ए माने थाई कि कौन करुछंती जाति भेद धर्म एहीपरि करुछंती। कहीं भाई एटा जिते मेडिकल जाउछंती सेते चिंता करुछंती। आ गोटे विषय मु कहबी, आपण माने जेते बेले गोटे दुकान खोली भाई ए जगत रे पाए पृथ्वी रे ख्रिस्टियान मानकर अधिक दुकान नाई कि होटेल नाई, सेते बेले जाति बारण करुन। तू पाण लोक तू कंध लोक तू गोरु मांस खिया लोक नले छेली मांस खिया लोक, तू मोर होटेल ने आसे ना मोर दुकान रे आसे ना किछि ने ना बोलू ना। सेते तो जाति प्रथा देखु ना, मोर लाभ हो मु धनी कि चलिबी कौन भाई एटा टिके चिंता करुछंती। कौ द्वारा आपण माने बंचुछंती। आ बेले बेले प्रश्न आसुची गोटे टंका गोटे चाउल बस्ता द्वारा ख्रिस्टियान हेले आउ 100 टंका द्वारा ख्रिस्टियान हेले, मु जदि कहबी नाई मु गोटे रसुण पाई गोटे प्याज पाई ख्रिस्टियान हेली मानबे आपण? एही परि करंतु नाई भाई। जदि एहीपरि बारण करुछंती मो दुकान रे आसन मो होटेल रे आसन मो दुकान रे किछि करन तमे पाण लोक तमे नले कंध लोक कौन भाई एटा? आजकल देखंतु मंदिर रे हरिजन भाई सौरा माने जदि थिबे कंध माने थिबे तमे पछुआ जाति आमे समस्ते ब्राह्मण खाई सारला परे ही तुमको पछरे दिया जीवो। भल लागुछि भाई? तम भितरे तमे कौन अशांति वातावरण करुछ। कहीं कहूँ भाई तमे जदि जाति प्रथा करुछ तेबे तमे भगवान तुमको ज्ञान दे नांती। 33 कोटी देवता आपणकर शांतिर प्रतीक आपण को दे पारु नांती। माने को भगवान को धरबे आपण जानु नांती। आमे गुटे भगवान जीशु ख्रीष्ट त्रिको ईश्वर एक बोली कि अच्छी। कहीं तुमर एमती करुछ? आज दशरा हेले आका गोटे मुसलमान मंदिर रे बसिबा छारकार करिबा, आज गणेश पूजा हेले आका चर्च भांगिबा,
ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲେ ଆକା କ'ଣ ପାଷ୍ଟରକୁ ଫାଦରକୁ ବାଡ଼େଇବା। କେଉଁ ଦେବତା ଶିଖଉଛି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କେଉଁ ଦେବତା ଶିଖଉଛି? ତା'ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉନୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦ୍ୟରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ପାଉଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆପଣ କହୁନୁ ଆପଣ ଖାଲି ସୁସ୍ଥ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ପଟେ କେବେ ଆମେ ଟାଣିନ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ କି? ନାଇଁ, ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଦେବତା କିଏ। ଆମର ବାଇବେଲରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେବତା ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ପିକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହରିଜନ, ପାଣ, କନ୍ଧ, ଆଦିବାସୀ, ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକି ବାହାରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହରିଜନ ବୋଲିକି ଏବେ ଫିଲ୍ମ। କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକରେ କରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟୀ ନେଉନି। କାହିଁକି? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ଯେ ସେ ତପି ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। କେହି ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ, କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ନହେଲେ ଆପଣ ବେକାର ହେଇଯିବେ। ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ତାର ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ତାକୁ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ରହୁଥିବ। ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବେମାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେବି, ଦିଅ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ। ସେ ରକ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ଆସିଥିବ, ହିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଥିବ, ନା ମୁସଲମାନରୁ ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ହରିଜନରୁ ଆସିଥିବ, ଗୋଟେ ହାଡ଼ି ଜାତିରୁ ଆସିଥିବ। ଭାଇ ସୁଧାର, ମୁଁ କହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଧାର ଭାଇ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଏପରି କହେ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଜୀବନକୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରେଇବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୋର କହିବାର ଅନେକ ଅଛି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି।